تمثل قناة عربية، أطلب منك دير فيا مزيان، بشر كل العرب، بشر كل المسلمين أنه الجزائر أرض الثورة، 1.5 مليون شهيد، هي في نفس الوقت أرض أكثر من 100,000 شهيد من أجل الديمقراطية، وأنه حرية التعبير وحرية الصحافة قلعت في الجزائر وثمنها كان بالدم. إذا نبشر إخواننا العرب والمسلمين أنه حرية التعبير والديمقراطية بخير، وأنه قولوا لهم احنا فخورين كشعب أننا دفعنا الثمن لكي الغرب يفهم أنه لا نحتاج قنابل ولا طيران ولا مدافع لكي تدخل الديمقراطية في الأرض المسلمة. Mais là, c'est pas votre nom. C'est pas mon problème, moi, madame. Et nous, comment Je on va vais faire pas alors? débrouiller-vous, sinon je veux pas. L'armée nationale populaire et ses personnels n'ont fait qu'exécuter leur mission constitutionnelle. أود أن أوضح للرأي العام الجزائري أنني لم أستقل من هذا المنصب. يريد تكسير حزب الشهداء. ولا يستطيع. يريد تكسير حزب المجاهدين ولا يستطيع. شوف خوف، شوف خوف، خاف انا نطلع زوجي مدوع انا نحبو. لا انا البريمير. La permanence du candidat Benflis. Très bien. Madame, le candidat Benflis va passer à la maison de la presse ce matin même. Ben, dans une demi-heure comme ça, une demi-heure 45 minutes. يا اختي هذا وين حنا وما بريفي صا باسكو هو راح كي عندك لا سوربريز هي اللي تجي مليحه. Bonjour jeune homme, ça va, vous êtes la C'est où le matin? Ah, c'est bien. Le matin, oui. Monsieur le Président. ديما نقولها انا بالنسبه للصحفيين، احنا عمرنا ما خسرنا واحد وين نحطوه يكون صديق وعدو للصحافه، فكل كونديدا هو اللي راح يختار المكان اللي راح يكون فيه. ونحن نتابع يعني ايضا من خلال الحمله الانتخابيه ومن خلال كل التصريحات ايضا مواقف المترشحين، خاصه فيما يتعلق بحريه الصحافه والحريات بصفه عامه وحقوق الانسان الى غير ذلك. واي واحد يحط روحه في خندق انه يعني ويجي بسياسه معينه يعني اراده معينه لخنق او او لتراجع عن هذا المكسب، فسيجدنا بالمرصاد مهما كان يعني، ولن نتراجع مهما كلفنا الثمن. وانت قادر على هذا واثبته. شكرا سيد الرئيس. سجلوا عليا كلمه في الخبر برك. لا لمليف لتلجيم الافواه ولا لمليف اخرى لتكميم الالسنه. شكرا. Pour les 2000 piétons qui étaient dilapidés, vous n'ignorez pas que nos comptes ont été gelés arbitrairement et que pour couvrir notre campagne, nous nous sommes appuyés sur les cotisations de nos militants, les dons en espèces et en nature
des sympathisants, etc. Grâce à une gestion saine de ces deniers, nous avons pu honorer et couvrir proprement notre travail. Est-ce que vous êtes prêt pour le vote? Financièrement parlant. Non, bonjour, ça va? Nous sommes prêts, mais nous ne voulons pas, contrairement à ce qu'on fait d'autres, démarrer la campagne avant le délai légal. C'est-à-dire le 18. J'ai tenu absolument à faire ce geste très très symbolique, dire mon attachement à la liberté d'expression qui figure en bonne place dans le programme que je propose au peuple algérien à l'occasion des présidentielles. Et je tiens aussi à le faire ici au niveau de la tribune, qui est une belle tribune, une grande tribune de la liberté d'expression. Voilà. Ça a bon courage, beaucoup de succès. Merci, merci. J'ai entendu tout à l'heure votre déclaration, à savoir que vous témoignez par votre présence physique aujourd'hui de tout votre soutien à la presse et à la liberté d'expression. Je constate que d'autres journaux n'ont pas eu le plaisir de vous recevoir dans leur rédaction. Et il y a la dépêche de Kabylie. Je pose des questions. Vous êtes en train de m'accuser. J'accuse pas, c'est à votre départ. Non, mais ça s'est attaqué pour mieux se défendre. Alors, bon, nous avons encore 21 jours, je peux la convaincre? Absolument. Il y a encore 21 jours de mandat. C'est la mandat. Nous avons fait le constat, nous avons fait le diagnostic, et rapidement je vous propose des solutions, et rapidement nous prenons les engagements pour sauver la République, pour sauver l'Algérie. كاش ما شفتوا ديمقراطية تتبنى برفض التداول على السلطة مستحيل. كاش ما شفتوا ديمقراطية تدار بدون احترام حقوق الإنسان ما كانش. كاش ما شفتوا ديمقراطية عندها خصوصية جزائرية وديمقراطية c'est un concept universel. C'est le peuple souverain, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, c'est une justice indépendante, c'est la séparation des pouvoirs, c'est le respect de la presse, c'est le respect de la liberté d'expression, c'est l'alternance au pouvoir. C'est un parlement responsable et souverain. شفاو باللي بن فليس قال لكم هنا في البويرة le dossier concernant la crise de Kabylie ne peut pas être réglé dans un cadre de sous-traitance. Et pourquoi? يلزمك لي درقان، يلزمك لي درقان. اسمعوا يا رجال ويا نساء، اسمعوا يا رجال. بغيت نتكلم على اللجنة تاع بلاد القبائل هنا وبديت الحملة الانتخابية هنا. Je n'ai jamais accepté la culture de la provocation. Les affaires du peuple ne peuvent être gérées que dans la sérénité, dans la tranquillité, dans le sérieux et surtout dans l'honnêteté avec l'honnêteté. On ne fait pas de triche avec le peuple. La culture du complot, la culture du coup d'État, la culture de la division du peuple, c'est terminé, c'est terminé. من دون أمن ومن دون مصالحة لن يكون شيئا. الشعب الجزائري الآن يلزم نشرح له بأننا في كل الحالات رابح. عملت من أجل انتخابات حرة ونزيهة على مستوى البلديات.
عملت انتخابات حرة ونزيهة على مستوى الولايات، عملت انتخابات حرة ونزيهة على مستوى التشريعيات. أريد انتخابات حرة ونزيهة على مستوى الرئاسيات. إذا كانوا يريدون الاستمرارية حسب ما شرحتها فأنا خادمهم وأنا عبد لهم. إذا كان اختاروا شيء آخر أنا منهم وإليهم وسأخدم من يختاروا. نشكركم السيد عبد العزيز بوتفليقة على تلبية دعوة التلفزيون الجزائري. شكرا جزيلا لمشاهدينا من تلفزيون الجزائر، أحييكم والسلام عليكم. Comment vous avez senti les gens là-bas? Oh, j'ai senti que c'était une mobilisation exceptionnelle. Oui. C'était passionnant et je tenais absolument à commencer par Guira pour montrer ma solidarité avec la Kabylie, qui est ma solidarité avec l'Algérie, une région qui vit une crise terrible depuis 3 années maintenant. J'ai pris devant eux l'engagement de trouver la solution à ce problème le plus rapidement possible, si j'étais élu bien entendu. Et ça sera le premier dossier que je traiterai. Dites-moi, c'est un sacré clin d'œil au président en place, là, d'aller commencer à Bouira, quand même. Lui, on dit qu'il n'ose pas y aller, qu'il reporte et tout, il ne sait pas s'il va y aller. Et vous, le Chaoui, l'homme de l'Est, vous allez commencer votre campagne en Kabylie. C'est fini le régionalisme, alors, en Algérie? Je n'y ai jamais cru, personnellement, j'ai toujours combattu. L'Algérie est une, indivisible. Elle est belle, elle est grande, elle est vaste, elle est surtout diversifiée et riche de ses différences. Donc c'est en prenant tout cela, toute cette mosaïque, que vous avez la belle photo et la belle image d'Algérie. Voilà, grosso modo. Juste un commentaire sur la prestation du président candidat Fluent TV. Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux le résumer en 2 mots. Bouteflika, président de la République, candidat, il nous dit tant qu'il n'y a pas la paix, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de démocratie. Ça veut dire qu'est-ce que vous en pensez de ce marché qui dit acceptez la dictature, on vous donne la paix. Là, effectivement, il y a un véritable danger. يزيدوا لي 5 سنين ديما درتهاش ب5 الاولين كون درت 5 الاولين tu n'as pas besoin de sortir de 6 mois tu n'as pas besoin de courir d'expliquer aux gens قال الراجل هذا واش دار سكنكم وكلكم وشربكم وخدم الطرق وخدم ليكول ودار كود لا فامي دار كلشي ما يهدرش خلاص يجي الشعب يخرج في الطريق قال خليو الراجل يخدم ترانكيل. Est-ce qu'il y a une décision de ne plus agréer le parti ou qu'est-ce qui se passe? C'est une question de volonté politique. C'est un commentaire que je fais. C'est pas lié aux personnes. Je ne suis pas. C'est pas lié aux personnes. Je ne suis pas dans le secret d'État, c'est une volonté politique. C'est pas lié aux personnes. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez la réponse? Là, celle-là. Quand on veut casser un parti qui a libéré le pays, un parti qui a fait l'honneur, t'en as Koula. C'est que le détester de cette manière et avoir cette haine, il va y avoir des choses cachées. يكون قاعد في الكرسي الاول السيف عليه يتحمل المسؤوليات. Revenez avec nous. Je suis un ancien de la LN, mais quand on est animé de bonnes intentions, quand on a l'envie et l'amour de servir honorablement et utilement son pays, et puis je crois qu'il y a un proverbe français qui dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Eh bien c'est le cas pour notre candidat. Je suis un vieux combattant de la guerre de libération nationale. Nous avons commencé un travail qui s'est terminé en 62. On a cru qu'il était terminé en 62. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il se trouve qu'aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, au lieu de jouer le rôle de papy avec mes petits-enfants, me voilà encore sur le chemin, sur le champ de bataille, pour que cette indépendance, pour que ce combat se termine et se concrétise pour toujours, c'est-à-dire l'Algérie sur ses rails. ربي يخليك سيد الرئيس. منصور باذن الله. منصور باذن الله. منصور باذن الله.
ونعرفوا الأوطان. جاوبوه نهار 8 ابريل، قولوا له انت يا اول ما خدمتش 5 سنين بصح زدت درت سيئه كبيره، انت بغيت تضرب جبهه التحرير وما قدرتش. عشوا الاصوات نتاعكم، عشوا الاصوات نتاعكم، عشوا الاصوات نتاعكم. نطلب منكم حاجه، نطلب منكم حاجه، اعطيوني عهد باللي تروحوا تصوتوا كلكم باغلبيه كلكم. اعطيوني العهد الثاني، قولوا لي قرب لينا باش يسرق لنا الاصوات نتاعنا ما نسكتوش عليه. عهد 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 عهد. السلام عليكم ورحمه الله. تجبدها ما كان حتى واحد دار يعني فعلا ما عاش المظالم هذا الا في عهد السيد هذا وبأسوأ مما عاشها كان في حرب التحرير. السوجي تاع الحمله الانتخابيه وي سيتي السوجي ما لقاوهاش. دونك الاشاره ليه في كل محطه واحد ما يملش من التكرار تاع هذا الموضوع هذا. يعني شوف كل ما بدلوا من الجهد فيها خلمطه في المحافظات مفتوحه الامكانيات كذا الى اخره والاقبال نتاع المواطنين حتى اللي راحوا قالوا زاروني جو جيري سيتياسيون باش نكون ندخل للمقرات تنوض لي الحرب الاليه والانتخابات ما تكونش. هذا هو الحساب تاعهم. حسب الانتخابات لازم تكون سون باسكو سي جامي اون اوكوب لي لوكو ابسوليومون الانتخابات ما تكونش. سي سا وي هما كوميسيون ناسيونال دو باسي كوم بريزيدون وما نخلي الساعه نهردوهم من بعد. من بعد يديروا هما المؤتمر وانا نجم مديني تترا تاخذ القرار حفون هذه دي ميزور ان با اون افون دو اون اريير ابار جمد الاموال واش درت؟ المحافظات راهي كيما راهي، القسامات راهي كيما راهي، الامكانيات الالتفاف حول بن فليس ما تنحلوا شرعيا تاعهم. راه في قلوبهم، راه في عقولهم، راه في الاخر. كي شافوا الاصرار، شافوا المقاومه، شافوا التحدي، وفي نفس الوقت قالوا السيد هذا وكان جاو لقاو له حاجه في ماضيه ولا في كذا الى خير يشعلوا فيه النار. كومون صاصفي متحديهم وما لقاو له والو باسكو دارهم بصح ما قدروش يمشيو في الاخر. هذا من سهلنا لو ديسكور حنا. قال هاد الناس بامكانياتهم كذا الى اخره راحوا قالوا لي لابسي حوسوا راحوا يعني كاش ما تلقى راحوا لي بانك راحوا لولادي راحوا لي خليت لهم الشعر يحكوا لي جوستومون هذا موقع القوه نتاعنا. طافوا كان راه لقاو لنا في هذه شعلوا فينا النار. ومن بعد قلت نهدر درج ومن بعد جيتوا سخفتوني جيت نهدر درجين ودوك جيتوا فكرتوني في حاجه اخرى. اسمعوا لي باش توصلوها للديار الكل، باش تعايروهم هذو اللي يحبوا يذبحوا حزب الثوار، حزب الجهاد وحزب الشهداء. واش يدير؟ يدي لا فلان لدار الشرع. شكون اللي دارها منذ الاستقلال هذه؟ شكون اللي دارها منذ 54؟ لو كان جا الاستعمار يضرب لا فلان قال صحة. الاستعمار ما ننتظروش منه احنا باش يجيب لنا اللحم والكسرة يا اخي هكذا. بصح يعود رئيس البلاد يجمد لا فلان بصح ما يقدرش يجمد على خاطرش علاش؟ انتم موجودين ونوضت عليه الغبار في الجزائر الكل، نوضت عليه الحيحاية بارتو، ما يقدرش. وقول له يقرب البقرة لا فلان والسيارات ويشوف واش يصير واش يطرالو والله ما يدريو شيء. واش ننتصر واش نفوز. يعطيك الصحة والله فريمون عتلو يلزم يهرب. وي تعرف بالريتم هذا وبالصيغة هذه ربي يوفقنا برك ونكونتينيو سو ريتم على الصحة كاملة. لا سي بون نفوتوا شوية جلفة.
وعليكم السلام. واش راك اخويا لاباس؟ كيف الاحوال؟ تغيرت الامور ولا مازال؟ تغيرت مليح. شوف قداش المداومة حليتو؟ 80 على مستوى الولاية، توصل 165 ان شاء الله بعد اسبوع. وهما شحال عندهم؟ لفنا راه معاكم بقوة. عيط لهم مسعود ومع الوفاء وحل زيد حل بزاف. قول لي يا مسعود، قداش الكتلة الناخبة عندكم كلها الكور الكتورال كل قداه؟ 380,000 في الولاية كل، وفي العادة قداه يصوتوا 40% محسوب واحد. قداش ال 40% دو 400 واحد 140,000 هكاك 140,000 180 ولا فلان قداش مال في يدي؟ لا فلان جبهة التحرير. والمرة هذه يكون حظنا في 70,000 ولا ما يكونش؟ شوف أكثر. شوف نوصيك برك. أو سي محمد خاخا يبعث لك واحد الأمانة، أو يبعث لك سي محمد تصرف فيها أنت ثم دبر راسك. زيد اشرحوا للناس باللي هم يكذبوا عليهم، يقول لهم المؤسسه العسكريه معنا راهي كذب في كذب. اشرحها مليح وربي يعينك وراني معاك. سلم على الجماعه وابقى على خير. في الامان. قال لك حلوا لا راه ينشط. قال لي كيما قلت لك الوفاء عندهم اونفان سمان. قال لي وفاء رانا نشطوا معاهم بقوه. صح. قال لي عندهم الثمه عندهم صح. قال لي ونوصلوا اونفان سمان للصوص 65 مداومه. شوف فريمون تي بو لي بوكري 20 ولا 30 ولا 40. لا دوك ندير نروح كاين في الفوت عنده خلال اسبوع مملكه لكم طول. اعثم له مع واحد برك. داكور السلام عليكم. باش ما يتعطلش. على بالك بمليون يكري محل. J'espère, cher ami, que vous avez exclu de votre interview les questions ayant trait au droit commun. Il n'en finit pas. Et à la Khalifa. Voilà la censure. C'est un geste. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné une enveloppe, cher Tazaoui, ou il n'a pas donné? Parce qu'il a reçu la scène à Bouteflika. Nous, cher ami, le terme enveloppe est banni dans notre vocabulaire politique. On dit un pli quand il s'agit d'une correspondance. L'enveloppe, c'est équivoque et on ne l'utilise pas. Le chèque. Alors, allez, adressez-vous ailleurs. Allô? Réflexe du FLN qui cache. Elles ont la peau dure. جيب العهدة الثانية وهات شكارة. طيارة تطلع طيارة تهبط. شكارة تجي وشكارة تروح. اللي 480 مليون بشكاير تاع الصوارد. هذه نتفاهموا عليها في الوقت المناسب. نتفاهموا عليها باش اللي يحط يده في الشكارة نتاع الشعب ومس المال العام نتاع الشعب. ولادكم جياع، ولادكم ضايعين، اخرين ما يقراوش، ولادكم مرضى ودياركم مرضى وبطالين، والصوارف نتاع الخزينه نتاع الجزائر تطيشوا السما توفا باش مش واحد يمشي ويدور هكذا يدور كي مساعديه ويطيش على الناس والدراهم نتاع الجزائر. هذه ما تقبلش خلاص على الاطلاق، ما تقبلش خلاص على الاطلاق. اسمعوني مليح. الجيش قال انا حياتي نخرج من اللعبه السياسيه والسياسه للسياسيين، والانتخابات الجايه لازم تكون انتخابات نزيهه. Que l'ANP se soit immiscée des problèmes politiques et autres du pays, je le dis oui. زاد قائد الاركان اكد مره اخرى وقال
سي فري داخلنا تعاوننا. Mais je peux vous dire qu'en 92, nous avons ouvert une brèche dans un cercle que nous avons refermé avec les élections de 99. L'armée ne s'occupe que de ses missions constitutionnelles. Tout le reste n'est que mensonge. Je vous le dis, je répète, n'est que mensonge. هذه التفسير تاعها واش نقول؟ رانا ماناش مع الرئيس المترشح ورانا مع حتى واحد، واذا ما فهمتوش لو نزيد نفهمكم. وماذا بين الادارات تلتزم الحياد، وماذا بين العداله تلتزم الحياد. فهمتوا دوك ولا ما فهمتوش؟ هذا قائد الاركان زاد قالها وموضوع اخر. علاش دارها؟ هذه التخمين تاعي والتفكير تاعي. كاين حاشيه تاع الرئيس جاهم الهلع، تعرفوا الهلع، والفزع، تعرفوا الفزع، والخلع، تعرفوا الخلع، والخوف. قالوا بهذا التصريح رحنا فيها. واش نقولوا؟ روحوا ديروا سياسه تاع الهف وقولوا الجيش راهو معانا، يعني راهو مع الرئيس، على خاطرش الشعب كي يتهف يولي يهاب ويولي يخاف ويولي يقول ولدي ما دريناش، هيا نمشيو مع الرئيس، على خاطرش رانا سمعنا من الحاشيه تاع الرئيس من بعض المقربين تاع الرئيس باللي الجيش راهو معاهم. Jusqu'à quand on va traîner un système politique pareil, dévoyé, la politique est dévoyée. الجزائري خاص بالبرنامج تاع السكينيات اليوم الجزائري السبور ميرسي. فما هذه خطوه اولى في الديمقراطيه، لان شفنا الجيش ما يدخلش ورانا نخلصوا في الخمس سنين نتاعو هو، لان هو ما بقاش انسان تاع الحاضر، هو رجل باطل وما عندوش باسي اركايك اوبسوليت بيريمي. فهاد الوقت هو يحسب اللي دواء للجزائر، بصح الدواء كيكون مات عنده 10 سنين من اللي مات يمرضك، يدوني توكسيك. Mais n'empêche qu'en 99, ceux même qui se présentent comme candidats à sa personne, ils ont tout fait tambour battant pour dire qu'il s'agit d'un candidat consensuel. درك الناس اللي مشاو وساعدوه ومن بعد توعاو باللي السيد هذايا غلطه. 4 ans après, mais 4 ans après, vous ne croyez pas que le sursaut est venu tardivement? Donc la responsabilité incombe à qui? Uniquement à Bouteflika ou plutôt un contexte général? La classe politique. Le système, parce qu'il y a une analyse à la base. وسي اللي راك تقول فيه جوسكا كون كان لو سيستيم هو اللي يسكر هو اللي يجيبهم يديروا كاع اسكو صح ولا ماشي صحيتو؟ Est-ce qu'on est face à des contradictions de lutte de clans qui sont objectives si ce n'est pas toujours le Zadik qui fait semblant? Vous voyez, donc là, chaque fois, il fait une discussion. Oui, on a deux réponses, arrêtez. Non, parce que là, on en a marre. Où il s'agit d'un changement en termes définitifs, ou qu'on mate à fistolet. تهضري على ما بوزيسيون على واش داني وعلى بالي بلي ساند بوتفليقه وانا ما ساندوش وعلاه مشى معاه وكان هو رئيس حكومه كي درنا البديل هو كان رئيس حكومه وما ديناش الاعتماد على بالي بهذا الشيء الكل. انا ناخذ مسؤوليتي ونجاوبك على هذا الشيء من زاويتي قناعتك الخاصه. وعلى انت تحب دير بابي باسكو لا فلان عنده لا فلان عنده المنطق تاعو لا سالوجيك. انا عندي نوت لوجيك نقدر نجاوب. يعطيك الصحة. اوكي بون كوراج. عليكم السلامة. على خير.
Liberté, c'est bon. C'est bon. Le matin, c'est bon. président. لحظة 48 وبالك حتى يصعد هذه ولا ركبوا لنا الضيوف. شوفونا سيارة تاع الصحافة. راهو كاين بيس لابريس الشيخ يطلع هو الاول اخويا العزيز. خلينا نهضر معاه. تو صرا بروبليم كبير الفليس بريزيدون باذن الله. الفليس بريزيدون اسرائيل سمع باذن الله. إرادة الشعب. لابريس. طلعوا لابريس طلعوا راسي من هنا واحد شابة من الطرف قالوا لي لا باسكو قالوا له كيفاش comment se fait-il que tous les journalistes qui suivent Benflis font des comptes rendus, des articles qui sont positifs. Alors nous, en fait, votre enquête, vous allez voir que chaque journaliste a une Golf et 200 000 livres. Par madame. طريق عبالك. وقف الكارو تاعك انت، وقف الكارو تاعك. شوفير. تحبوا تقعدوا في الميزيريا اقعدوا في الميزيريا. العدس تاعنا الهويت ان شاء الله. La Solex, c'est la société de Mercure de Malabir, financée par la BUA, واش ينتج الدجاج، المنتج الدجاج كاين جامي ديماري. كنا في خزينة الدولة 18 مليار. كاين فقر كبير، كاين تسرب مدرسي كبير، كاين منطقة صناعية في المالابيض اللي راهي كيما أنابيب راه ينتج أقل منطقة نتاعو ولا سوليس راهي الآن مغلوقة. وكاين مشكل نتاع الإسقاط وكاين كاين دراسات التي شويه قولوا الشعب موجود. هذه هي المشاكل تاع الولاية. خليه يجي خليه سكريت الولاية من البوكيل. استاذ عسلامة السلام عليكم. Je suis président d'association. Il s'agit d'un document que je vous ai envoyé lors de votre passage en 99. Il y a des propositions. وماذا بك نكد عليك اهضر على فلاحين الارض لازم ترجع للماليه. على لا ريفولوسيون اغريغ تاع بروجي سي تري امبورطون لاغريكولتور. دو بوان الفلاحه ترجع للماليه. Les unions de mars on n'a pas besoin, c'est du passé. Salut, bon courage, nous sommes avec vous. Je sais, chères sœurs, chers frères, que vous vibrez à l'unisson à l'idée de voir l'Algérie reprendre réellement sa place dans le concert des nations, parce que nos partenaires nous ont reconnus comme un pays crédible
bien géré, à l'autorité légitimée, un pays où le journaliste pourra écrire sans craindre d'être mis en prison ou voir son journal suspendu, où le code de la famille sera amendé pour garantir les droits des femmes qui sont, ne l'oublions jamais, nos mères, nos sœurs, nos épouses et nos filles. Beaucoup de mères ont souffert pour que nous acceptions qu'il soit attenté à la volonté populaire. Le peuple algérien est le peuple des femmes et des hommes libres. Et celui qui veut confisquer sa liberté se trompe d'époque, se trompe de liberté et de pays. Ça va? Ça va, vous allez bien? Bonjour, ça va? Depuis la mort du président Boumedienne, je suis restée volontairement loin du champ politique. Bien que le président des 5 dernières années ait été un auxiliaire, enfin un collaborateur, disons, du président Boumedienne, ce qui m'a beaucoup chagriné, c'est qu'il n'a pas du tout retenu les méthodes de travail du président Boumedienne. Voilà, on est un petit peu dans un genre de monarchie absolutiste, avec même pas parlementaire, absolutiste, comme disait Louis XIV, car tel est mon bon plaisir. Je vais vous donner un exemple très simple. Concernant la réforme de la justice, par exemple. Le conseil du gouvernement s'est réuni sous l'autorité et la présidence du chef du gouvernement, que j'étais à l'époque. Le président se trouvait à l'étranger. Ce conseil du gouvernement arrête 2 décisions, notamment en ce qui concerne la justice. Le président rentrant d'étranger, ou plutôt rendant visite à l'Algérie, il me dit tiens, ils ne seront pas au prochain ordre du jour du Conseil des ministres. Je dis pourquoi, monsieur le président? Je ne crois pas en l'indépendance de la justice. Ça, c'est vos idées, ça ne sont pas les miennes. Je dis, monsieur le président, ces textes ont été rédigés et adoptés au vu de la commission Issad, le professeur Issad, qui était un grand professeur de droit, et il me dit, pas question. Et d'ailleurs, je vais le retirer de l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce qu'il fait sur le champ, téléphoniquement. Alors gérer l'État comme cela, un président ou un chef, quand il devient partie prenante dans tous les dossiers, quand il se met à ne pas laisser les gens travailler, eh bien, c'est la machine qui tombe en panne et l'Algérie est en panne. C'est pour ça que j'ajouterais que ce n'étaient pas du tout les méthodes de travail du président Boumedienne.
un jeune de 20 ans ou de 25 ans. Vous demandez l'emploi, vous ne l'obtenez pas. Vous voulez faire de la formation professionnelle, vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez faire de l'agriculture, vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Voulez-vous marier, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez ni emploi ni logement. Alors c'est la route droite vers la mort. Nous sommes producteurs de gaz. Et quel producteur? Avec le gaz, on fabrique l'électricité. Et nous n'avons pas d'électricité. Mais c'est dingue, tout cela. Allez expliquer au peuple. Le peuple, c'est comme ça qu'il raisonne. Et d'ailleurs, ils raisonnent toujours bien. Alors ils vous disent 2 500 000 km² de terre, de terrain. Donc une partie fertile, etc. Voilà des terrains qui sont délaissés, l'agriculture qui est délaissée. Il y a quelque chose, donc il faut le comprendre. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas revenir vers l'agriculture? Moi, je me suis posé la question. Vous me dites, vous avez 25 ans, allez labourer votre champ. Je vous dis, monsieur, je n'ai pas de route pour accéder à mon terrain. Je n'ai pas d'électricité pour pouvoir y construire un logis et avoir de la lumière. Il n'y a pas d'école à proximité de l'endroit où j'ai ma petite propriété. Donc si je vais là, mes enfants seront privés d'école. C'est le devoir de qui de faire tout cela? C'est l'État. À moins de réfléchir comme certains disent que c'est une formule devenue célèbre maintenant, le citoyen se prend en charge. Ça n'est pas mon langage, ça n'est pas celui des gens qui ont été à l'école où j'ai été. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? C'est tout le peuple qui n'est pas bien? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut exporter ce peuple et ramener un autre à la place? Ou changer de président? Je crois que c'est plus facile. Sûrement. C'est plus facile. J'ai lu comme ça, votre écrit, depuis déjà des années. Pourquoi? Parce que je suis un passionné de littérature arabe et également de littérature française. Vous avez ces grands romantiques, c'est Hugo, c'est Lamartine. Là, j'ai beaucoup, je suis passionné, vous savez, la mort du loup de Vigny, ça me passionne. Vous voyez, ce sont des mêmes goûts sans se connaître. Ça me passionne, cette mort du loup. Le manteau impérial de Victor Hugo. Les pauvres gens de Victor Hugo, c'est tous des poèmes. Les Misérables. Alors tout cela. Les livres préférés de Médienne. Les Misérables. Oh, il adore. Quand je vous parle de majorité écrasante, je sais de quoi je parle. واحد متاعكم عنده كلاش انا باش تشعب واحد متاعكم عنده كلاش باش تشعب شوف اللي طاب خير سعيد اهلا سيدي هيئتنا رئيس البلديه تاعنا رئيس البلديه الله يهنيك بيهنيك شكرا ما نقصدوش روحك صح ما هو جزائر التحدي والتحديات. أنا مستعد نخوض معركة من أجل الجزائر، واللي يحبوا يزوروا الإرادة نتاع الشعب أنا واثق في الإرادة نتاع ربي سبحانه وفي الشعب الجزائري. وقف نتاع رجال رئيس الجمهورية
Vous ne voyez rien. J'ai fait du sport. C'était le seul moyen, c'est le massage. Vous voyez, c'est des gosses, c'est des scolaires. On les fait sortir comme cela, c'est des scolaires. On les fait sortir pour montrer qu'il a de l'audience. Jamais les gens qui me soutiennent et qui m'ont soutenu ne sont allés dans un meeting de notre candidat pour perturber le meeting. S'ils veulent aller, c'est leur droit, mais dans le respect des autres. Mais appeler des gens à venir perturber le meeting de quelqu'un, c'est de la voyoucratie tout cela. Exactement. C'est de la voyoucratie. مليحه هايله خاصه كي دارت على انتيرو صال داخل القاعه تسمى ظهرت لابيرونس دار الاندفاع خلوني بالحجاب بالكراسي ضربوا كذا او يكلمك سي صلاه كلمني هيا تفضل ساعه الو وي سي محمود اختصر لي الله يرحم الوالدين وي إليزي كاين مسيرة كيس كي سي باسي او جوست هذه النتيجة ولكن واش وقع رماو الحجار ما دخلش القاعة تماما ايوا داكور دونك عليها تلغى الميتينغ تلغى اسكو جو سوجير نديرو اون ريونيون دو كورديناسيون مع جماعة سعدي والاخرين سي سور سي لا بانيك سي لا بانيك الله يعاونك استنى Alors. Donc je termine. Le quatrième point qui est très important, c'est la foule, soit avant, soit après. On a besoin de la foule avec des plans rapprochés. La foule justement, puisque la commission Galet, vous avez droit à 2 minutes que vous choisissez. Thomas, le candidat choisit les 2 minutes qui passent le JT. Qu'est-ce qu'ils font, Romain? Ils disent que vous avez vos 2 minutes, mais le journaliste peut ajouter 1 minute à la télévision. La minute de la télévision est faite soit pour rattraper un candidat, soit pour dénaturer les autres. Il y a une manipulation éhontée. Vu qu'au niveau des enregistrements radio, systématiquement, ils nous censurent le passage parce qu'il y a une déclaration comme quoi M. Ali Benflis est secrétaire général du FLN, ce qui en soit la vérité. Donc il faut qu'on réagisse par communiquer. Et parce qu'on ne peut pas laisser passer, sinon ils vont nous systématiquement briser des passages. Il faut qu'on informe que cette commission systématiquement nous bloque et qu'en plus il y a une censure injuste, anormale. Voilà. Ok. Comme ça. 50, 40, 30, 20. Affirmatif, c'est bon, à tout.
tout à l'heure, merci beaucoup. Et pour le tour, s'il vous plaît, à quelle heure décollage, Inch'Allah? On vous rappellera. Inch'Allah. ما يمكنش تبقى قناة تلفزيونية واحدة تغني أسطوانات واحدة من الصباح إلى المساء. إذا ouverture du champ médiatique. إذا ها هو التفتح الإعلامي بجانب تعددية حزبية وسياسية يتنحى منها الإقصاء. إلى جانب هذا إدارة تخدم المجتمع ككل. C'est l'administration qui agit dans la neutralité, qui assure la continuité de l'État et la continuité de l'administration. Faute de quoi, ça devient un État partisan. Et un État partisan, c'est un État pour certains, ce n'est pas un État pour tous. Il y en a déjà. Voilà, ce pouvoir leur monte à la tête. Mais J-4. La politique. J-4. Bien sûr. Vous êtes déjà on est déjà le Oui, moi j'ai rien inventé. On m'a toujours dit que la presse était le quatrième pouvoir. Vous faites et défaites les gouvernements. Vous êtes le quatrième pouvoir, nous on aspire démocratiquement à avoir le pouvoir. Est-ce qu'on... Il y a des gens qui ne respectent pas les représentants du quatrième. Les militants saisonniers aussi. Cela, il faut les écarter par la voie des urnes. Le plus pacifiquement possible, le plus légalement possible. Je parle dans votre camp, monsieur le ministre. Pardon? Dans votre camp. الكون تاعنا ما كانش. وإلا كاين خلي الوقت. Rien n'est parfait. Tu oublies que nous sommes un pays en phase de transition, d'un système unique à un pluralisme, d'une économie dirigée à une économie libérale. Ça ne se fait pas comme ça facilement. La France a plus de 2 siècles de tradition républicaine et a de temps en temps encore des bavures. Un peuple qui a la patience du peuple algérien, quel merveilleux peuple! Quel merveilleux peuple! Il n'y a pas de démocratie, et puis c'est comme cela que vous avez les plus grandes fractures sociales parce que les gens ont une culture du rejet de l'État. Parce que pour eux, cet État qui fait ces pratiques-là, c'est un État voleur de leur voix. C'est un État qui détourne leur voix. Puisqu'il vous est permis de contrôler vous-même les urnes en restant devant les centres de vote, eh bien ne quittez pas ces endroits. Assistez et voyez. Et si vous trouvez qu'il y a de la fraude ou des fraudeurs, eh bien dites, nous n'acceptons plus la fraude. Nous combattons pour qu'il y ait des scrutins libres. Je crois que des peuples l'ont fait dans certains pays. Et ils ont réglé le problème. C'est le droit du peuple à ne pas accepter le fait accompli électoral et à ne pas accepter le hold-up électoral. Et puis, il nous a fait confiance.
سي ريسيبروك ولا بس كونفيونس. لا شو لا خويا بغي خدا يا راه داعية في البلاي السنة كاع كل واحد من شتا وهنا السيفو كاع يبادرنا نقولوا كلنا ارحل يا بوتفليقة ارحل يا بوتفليقة ارحل يا بوتفليقة ارحل يا بوتفليقة تحيا الجزائر تحيا جمهورية الجزائر. الجزائر أصبحت في النظام الحالي محكرة. Un endroit où sont brimés les droits des citoyens, où est bafoué le droit de la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je vous rends visite aujourd'hui et je vous dis, je m'engage à faire de la citoyenneté du mouvement citoyen l'un des principaux axes de la construction de la démocratie en Algérie. Et je m'explique. La Kabylie n'est rien. Je dis elle n'est rien. Elle n'est rien sans l'Algérie. Si vous voulez la Chélie, allez vers la Chélie. Je vous recommanderai jusqu'à mon dernier souffle de veiller sur l'Algérie. Si vous voulez me liquider, liquidez-moi. Liquidez-moi. Non. Il y a une circulaire du ministre de la Justice qui crée des cellules de suivi au niveau du ministère de la Justice, et etc. Ça, c'est ce qu'il y a à faire pour le suivre. Et ce qu'il y a lieu de relever, c'est qu'ils disent au président de la commission électorale, qui est le magistrat, de leur rendre compte des résultats provisoires et définitifs avant de rédiger le PV. Le PV. de la commission judiciaire. يقول لهم قبل تركيز الرسائل هذه في السيركيلار. في السيركيلار دون nous avons une copie. vous avez la copie? bien sûr. ما راهيش انا عندي. une déclaration. اليوم درت ديجا في الخبر. Je pense qu'elle a dû sortir ce matin. Hein? Il y a un communiqué qui est en préparation. Hein? Donc, à J-1 de l'élection présidentielle, quel est votre état d'esprit? J'ai toujours été un homme optimiste quand on fait de la politique. On doit être optimiste, sinon on reste chez soi. Je me bats pour gagner les élections qui se préparent. On a vu la fraude s'installer depuis déjà des mois. Le président candidat veut passer par la fraude ou appliquer la politique de la terre pour l'Algérie. L'Algérie ne peut pas être l'otage du président candidat. Le peuple algérien doit prendre son destin entre ses mains. هل يمكن أن نشهد سيناريو مماثل لسيناريو عام 99 بانسحاب مرشحين في اللحظة الأخيرة قبل الانتخابات؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمرشحين كمرشح أنا أتكلم باسمي وعن نفسي ولا أسمح لنفسي أن أتكلم باسم الآخرين. أنا قررت أن أخوض هذه المعركة لأعطي فرصة للشعب الجزائري من خلال برنامجي أن يتفاعل مع هذا البرنامج. حققت هذا. أنا أقول للشعب الجزائري إذا شاهدت تزوير في مكان ما فارفض التزوير. لكن سيد بن فليس يعني منع المظاهرات اتخذ حسب علمي خلال توليكم رئاسة الحكومة. البعض يقول أن الخطاب الحالي للمرشح علي بن فليس هو خطاب انتخابي وليس له قاعدة سياسية عند حزب شرطة التحكيم. والله هذا التعليق لك أنت، والتعليق هذا كذلك لمن قال لك أن تطرح هذا السؤال. حصل أن منعت الحكومة المظاهرات في وقت ما. هذا ليس حكما أبديا. أنا معروف علي أنني لم ألاحق على الإطلاق، لا لما قلت الحكومة ولا لما قلت وزارة العدل، أن وضعت
ولو صحفيا واحدا رهن الاعتقال، ولم أعلق في حياتي أي جريدة. يسألوا الرئيس المترشح واسألوا طاقمه، هم الذين علقوا الجرائد وهم الذين يريدون كبت الرأي. أنا مع التعددية الحزبية الحقيقية ومع التعددية الإعلامية الحقيقية، فمن أراد أن يعلق علي كما أنتم فاعلون الآن من تلقاء أنفسكم أو باقتراح منهم فلكم أن تفعلوا هذا. وأنا من محترميكم على الدوام إيمانا بأن لكم الحق أن تطرحوا أي سؤال ولو كان هذا السؤال ناتج بحسن نية أو غير حسن نية، وأنا أقبل هذا إيمانا واقتناعا مني بأنني مدافع عن الدوام عن الحرية وعن الديمقراطية. لا العفو، أنا ديما محترمك. لا العفو، نحن نحترمك ونقدرك. أنا قلت لك هذيك هذاك المساج الآخرين بسنة، لأنه أنا يعني هذا نحن نحاول نطرح هذا النوع من الأسئلة للحصول على أفضل الأجوبة. هذه لك تبثها بدون أي تقطيع فيها، أعيدني بها. كلها كاملة؟ كلها كاملة. لا ما عادتش، لأنه لا يعني لو قلتها لي هذا من قبل ما أعطيتك تصريح. لا ما فيش لا بثها كاملة. ما فيش ولا تلفزيون في العالم يبث بشكل كامل. يعني كل القنوات، يعني أنا القنوات اللي عملت معهم مقابلات هل بثوا بشكل كامل؟ هذا السيد أثق فيه. ووعدني بأن ما أقوله سيبث كاملا. كون أكيد أنه سنختار أفضل المقاطع من أجل أن يكون يعني. ومن يقدر الأفضل من غير الأفضل؟ أنت المقدر. خلي لي هذا الباساج الأخير. مساء الخير، أهلا بكم. هل تسمعوني؟ Vous êtes les bienvenus. Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous les éclaircissements que vous voudrez, pour vous donner tous les détails et les preuves de ce que nous allons avancer sur la fraude qui a commencé il y a déjà plusieurs mois et qui va se concrétiser le 8 avril. M. Ali Benflis, avec la majorité de l'opposition algérienne, a émis son scepticisme quant à l'efficience de ces groupes d'observateurs qui, malgré leurs compétences, leur bonne volonté, leur disponibilité, peuvent être donc utilisés comme alibi à une manipulation. Au Sénégal, moi-même, j'ai participé à au moins plus de 20 élections. Voilà. Nous savons les techniques des élections, les techniques pour gagner, pour frauder, tout ça. Voilà, il y a une multitude de techniques. Avec ça. Apparemment, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Hein? Là, il y a quand même des pressions sur les gens. Hein. Par exemple, à Al-Bayad, il y a une commune, Wahad, il est arrivé, il a trouvé déjà quelqu'un à voter à sa place. Oui, les gens... Les gens... J'avais lu sur le Liberté, je crois. En Suède, il paraît qu'il n'y avait pas les bulletins. Oui, il n'y avait que celui de Bouteflika. En Suède, dans les bureaux de Suède. Oui, d'ailleurs, j'avais posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'était le centre de 60 il y avait que quelques سواهم قالوا لهم ما بعتولناش les candidats ما بعتولناش. C'est pas logique. Les 5 candidats comme par hasard. وديروا عليها ثاني احتجاج. انا ماشي نفوتيو. D'accord. Parce qu'il y a la presse qui nous attend. Ah oui, alors on y va parce qu'on est en retard. pour le suivi. غدوة تلقانا مرضية. نلقاكم. تلقانا شوف سياسة العزل. Tu demanderas audience. Tu seras reçu par le lac sous. أنا كل ما نهضر معاه نقول له صلاة وسلام. Tu te rends compte. Allez, venez là. Allez, on y va. Allez,
Allô? Bonjour. Ça va? Ah bon? Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt, au revoir. الله يجازيك. Et ça, c'est pas grave. Si vous c'est bon, ça. Il y a un progrès. انا على بالي بلي ما يدخلوش هما. هذا السلطان صحيح. بارك الله فيك. كامل كامل التبسيم صح هذا هنا بدون يعني خفيف هذا هنا بدون بيستور وداخل ندير رايك ندير رايك يا ريت ورايك يكون كي رايك دير رايك داخل هذا شكرا ما كاينش مراقبين هنا شكون الاخ صافي هذا سهل شكرا ما جاوش le seul contrôleur c'est le représentant du président candidat. Les autres, comme par enchantement, ne sont pas là. On ne sait pas quelles sont les raisons qui ont fait que. C'est la même. Il n'y a pas de contrôleur ici. Peut-être un président. وراهم les autres observateurs. راح تفوت راح تفوتي طبعا. نشوف كيفاش كان باب الممثل تاع الرئيس المترشح للحرب. جاب لي ربي ماشي مسموح لكم باش تصوروا. اي برك. ايوا. علاش؟ يبدو غير صوروني انا كي نفوتي. سما اوتوريزي مسيو. dans tous les trucs. ايوا هذا تسريح دولي. مش غير جزائري. وانا نمثل المترشح. ندير تاعو. وهاني جيت ليك نزورك ونشوفك باش. لا ما جيتش ليا جيت انت المركز انا اللي جيت نصوت وفيها جيت فايت لاحظت باللي في المكاتب نتاع التصويت كاين موجود غير واحد مراقب هو المراقب نتاع الرئيس المترشح. لا واذا كان جا لهنا وراح يفطر سي بور سا كو جي شيرشي افو فوار مسيو لو بريزيدون. اذا كان انا نعطيك الوثائق باللي في كل مكتب راه موجود ممثل ملاحظ تاع السيد علي بن فليس. بريزيدون حضور ملاحظين تيوري باسكو هنا قالوا لي ما جاوش. لا جاو نعطيك مثال باللي جاو وفطرناهم وكل شيء. شفت اما خير هكذا وتسمع الكاميرا ولا نناقشوا ما بيننا هاك
انا اعطيت راي وانت اعطيت راي اخر مليح باش يسمع. وكاين الممثل هذا يمثل عهد 54 40. اهلا وسهلا. لا لا بس انت تمثل بوتفليقه ماشي واحد يمثل بوتفليقه. لا 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 مستوى المركز انا كاين كورديناتور في المركز في البيروات عندنا. وعندنا كاين واحد الاخت ما خرجت برك تمثل من حقه يشوف لي زيليمون ديالهم هنا من حقه هكذا ولا لا بصح افيك ان كاميرا باري لا لا بوركوا انكو سافو الجاني واش يخلقك واش تخاف هذه راهي انتخابات حره وديمقراطيه ما عندناش عيوب باش نخبوهم خلي الامور تبان سبحان الله مش عيب يا هل ترى انا نمنع واحد اخر يجي يشوف واش راكم ديروا انتم هنا راكم تراقبوا باش الامور تفوت كيما لازم سي تو جا ما حبش يخليني نراقب لكن فيه تجاوزات ثاني في العاصمة في بوزريعة مش في جهات أخرى على كل ها ومهدي قال لي علاش يعني يقول هكا علاه يقول لنا هكا قلت له باش يظلمكم واش من فايده عنده هو يقول heureusement qu'il y a la caméra. Non, قلت من فايدة عنده quel intérêt il a à dire qu'il n'existe pas ou qu'il était là. De toute façon, il devait s'y attendre. C'est le fief du député. رئيس اسفين على الباك تعرف يعني نوصلوا له خير منه. انا تسرعوا لي لاني شوف عندي موعد. احنا اسفين انا اقدر موعدك. والله انا محرج لاني باغي نريحوا الله يخليك خلاص خلاص صبر سيد علي الفريس التلفزيون الجزائري يتحدث عن اعلى نسبه مشاركه في الانتخابات الجزائريه، ما رايكم؟ والله هذا ما تعطيه التلفزيونيه تلفزيون الدوله يعني القناه الرسميه للدوله. انا لدي ملاحظين في كل الولايات وممثلين كذلك لدي الولايات. ما وصلني وما توصلت اليه من معلومات ليس ما تقوله التلفزيون الجزائريه. المهم قبل الإعلان الرسمي عن النتائج ستكون لدي كذلك المعلومات الكافية لأني ممثل في كل مكاتب التصويت وفي كل مراكز التصويت. إذا فاز الرئيس مترشح اليوم، هل تتوقعون النزول الشعبي للشارع؟ لا يمكنه أن يفوز على الإطلاق. اليوم؟ لا يمكنه أن يفوز على الإطلاق. تتوقعون الدور الثاني؟ لا يمكنه أن يفوز على الإطلاق لأن الشعب في أغلبية ساحقة يريد التغيير. إذن النصر من جهتي لأنني حامل لهذا المشروع. شكرا جزيلا. قول شنو لا كاميرا برك تحت كاين 1 2 3 الانتخابات الجزائرية ولمتابعة الأرقام التي تصل إلينا حول نسب المشاركة معي على الهاتف سيد عبد القادر صلاة مدير الحملة الانتخابية. سيد صلاة هل يمكن لكم أن تقدموا لنا فكرة حول سير الانتخابات؟ L'administration n'a pas assuré le scrutin. Plusieurs membres des commissions communales de surveillance des élections se sont vus refuser l'accès dans des centres de vote sans raison apparente. Une information recoupée affirme et assure que 13 000 voix ont été bourrées dans les urnes d'Alger Centre, de la PC d'Alger Centre. مازال الطعون راهي تتهتف علينا. Au moins dénoncer. Vous n'exigerez pas l'annulation du scrutin à Alger Centre. Avec on va faire le recours et on verra. Certains bureaux de vote ont été carrément brûlés. Il s'agit notamment de Qsar, Amizour, Berbacha, dans plusieurs localités. Les routes ont été barricadées depuis hier sans que cela n'inquiète outre mesure les chargés de la sécurité, dans la commune d'Alzazga particulièrement. Des témoins ont affirmé qu'il y a eu encouragement de leur part pour brûler les urnes.
عندنا في ولاية البيض un bureau itinérant. L'urne a disparu. Elle a été retrouvée à 20h le soir. C'est authentique. L'astuce, c'est de semer en cours de route les représentants des candidats et de partir seul avec l'urne. Et plus grave encore, on a retrouvé des bulletins de Saïd Saadi, de Louisa Hannoun et de Ali Benflis jetés dans la nature. La wilaya del Bayad, toujours. Nous avons toujours dit que la fraude était commanditée et que son exécution verrait le jour du scrutin, sous le couvert de certains alibis qui sont la Commission nationale de surveillance des élections et la présence de quelques dizaines d'observateurs pour 40 000 bureaux de vote environ. Vous avez parlé de commission à l'île. Est-ce que vous avez des réponses de cette commission? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse? Aucune réponse de la commission, aussi bien pour les multiples recours que nous avons présentés pendant la campagne électorale, et ils étaient nombreux, qu'aujourd'hui même, nous avons envoyé plusieurs recours à cette commission qui n'a pas réagi. Les trois candidats. De toutes les façons, je vous rappelle la tentative du ministre de la Justice qui n'a capoté que grâce à la contribution de la presse, que je tiens à remercier et à féliciter. Et le retrait de la circulaire est un aveu du ministre de la Justice. C'est lui qui allait donc apposer le sceau de la légalité sur une fraude nationale. Nous pouvons réagir en usant des voies de droit et les citoyens tireront les conséquences. On va vous le ramener. On va vous le ramener. Je suis l'ancien ministre Brel Hkala. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Je suis l'ancien ministre d'enseignement supérieur. Ils m'ont frappé, ils m'ont poussé. Regardez comment. Voilà la démocratie qu'on nous prépare pour demain. حقروني أنا نطلب غير الحق. هذا جيت نطلب على الحق وندافع على الديمقراطية وعلى الجمهورية. هذا ما كان. بوتفليقة est passé par une fraude généralisée. بالراس وأنا قلت هذا جيت على الحق. إن شاء الله. الكوماندار عسكري مدام عسلاوي احنا سي باسيفيك. ما نحبوش العنف، ما نحبوش حتى ديزاطر. ولكن نحبوا حق الشعب. حق الشعب. On m'a frappée. J'ai été la première à être frappée par le brouti. Incroyable. Avec des mots, j'ai jamais entendu des mots pareils. Mais il faut que... Mais tu as vu ce qu'il m'a fait, moi? La délégation de l'OSCE a observé essentiellement la procédure de vote qui s'est déroulée dans cette journée et la journée précédente. Statistiquement pour nous, nous avons vu 125 bureaux au hasard. La procédure était à un niveau de standard que nous considérons comme parfait au niveau européen. Ici, il y a amélioration et non pas détérioration de cette fonction démocratique. L'Assemblée parlementaire en particulier et les experts en matière de vote sont à la disposition du gouvernement algérien pour continuer une série de discussions bilatérales sur la façon dont on pourrait préciser certains points pour que la loi, par exemple, soit encore plus précise au moment
de la publication des résultats de façon à ce que, quand on agglomère l'ensemble des résultats, ils ne puissent pas être l'objet de critiques dans la façon dont on présente la somme des résultats des wilayas. Monsieur Boudjov et la délégation de l'OSCE souhaitent répéter que nous ne faisons pas de commentaires en aucun cas sur les résultats, jamais, mais nous faisons un commentaire sur la procédure et ce commentaire est positif. الانتخابات كانت مشرفة للجزائر وحتى المطر كان في الموعد بالأمس واليوم الصباح. هذا فال كبير للفلاحين الجزائريين ولكل مواطنين الجزائريين. والنتائج هما كما يلي: السيد عبد العزيز بوتفليقة 83.49%. مسيو عبد العزيز بوتفليقة، نتفاهموا على التزوير، نتفاهموا إذا قدرت تجيب البراهين. السيد علي بن فليس 7.93. الآن كان سيدي يتكلم على التزوير. الحمد لله، ومن البداية ذكرتكم أن ممثلين لكل مترشحين كانوا موجودين في كامل مكاتب الاقتراع، وكذلك الحمد لله عندنا ملاحظين أجنبيين وعددهم كثير اللي حضروا في مكاتب الاقتراع، وحتى التلفزة كانت موجودة بالمباشر في عملية الفرز، واللي عنده شكوك يقدر يرفع الطعون إلى المجلس الدستوري، والكلمة الأخيرة ترجع لهذا المجلس. فإلى هنا Le peuple algérien a assisté hier à une parodie d'élection. Le candidat Abdelaziz Bouteflika a encore une fois montré toute l'étendue du mépris qu'il porte au peuple algérien en confisquant sa voix. Dans ces conditions, je considère les résultats de la présente élection comme frappés de nullité. En ce qui me concerne, je continuerai à mener le combat pour la démocratie avec force et engagement, convaincu que je suis que l'idéal démocratique ne peut que triompher par la volonté et la force du peuple. Gloire à nos valeureux martyrs. Vive l'Algérie de la démocratie et du progrès. Shukran lakum. Bonne question. C'est pour ne pas laisser le terrain vide au candidat président, et c'est pour démontrer au peuple algérien de quoi il est capable, et il a montré de quoi il était capable, plus de 80% pour le président candidat. C'est une honte, c'est un scandale, c'est un hold-up électoral, c'est un prononciamento électoral digne des dictatures les plus archaïques. Que l'armée a vraiment assuré sa neutralité. Je dis que l'armée a été neutre et que le candidat président a utilisé cette neutralité de l'armée pour vassaliser l'administration, instrumentaliser la justice et manipuler tous les grands services publics à son profit. Il ne s'est même pas gêné de taper dans la caisse de l'État, c'est le mot que j'ai choisi exprès, en détournant l'argent public pour sa campagne électorale.
Ce que le peuple voit et constate tous les jours, ce que personnellement je rejette, et ce que je ne cesse d'expliquer au peuple algérien, qu'il prenne ses responsabilités pour mettre fin au régime de la fraude et des fraudeurs. L'élection d'hier, c'est digne de Bokassa et de Kim Il-sung réunis. Alors si j'ai tenu aujourd'hui à venir en Algérie, c'était naturellement pour saluer le président Bouteflika au lendemain de sa brillante réélection et lui adresser les chaleureuses et sincères félicitations à la fois du peuple français et naturellement les miennes. Le peuple algérien a démontré, notamment à la faveur de la campagne électorale qui vient de se dérouler, sa volonté d'aller de l'avant sur le chemin qui lui était proposé, celui de la démocratie, de la justice sociale et de la modernisation économique. Et c'est ça que je suis venu dire naturellement au président Bouteflika. Et nos entretiens ont porté sur la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre de cet élan qu'ensemble nous avons souhaité donner à nos relations bilatérales. Et vous aurez l'occasion de voir dans les mois qui viennent le témoignage de cette volonté confirmée, réaffirmée.